Thansha kebano hamya klaya klaina bo thangya obahai jorathugi no kok sari tongko bubagra fiaba thanjono kiri jangai rok dofha dofha walai nani nagnani obahai mang taitoki tongo salburo obahai no bele wana masasa mangpi kasifika jasar sanadora hatai kotor amsayo সেখানে হিসেবে সাকলাজামনি বিসুনি নববাগানি খরাংবাই আস্তাবল কাশা কত লুগু থুমপান্দা সনদাকা তিপ্রামতনি লুমাজংবাই পান্দাবো হাসনি ক্রিং ক্রিং খাইনিসিমি गोबां borok no phaika tei kwchang kheno pandabo pairilaikha eba dophawo hodao mokol kena nanghano ni bial krei astabole koto logo guthum panda kwchang khe pai nokokri khoi tongpro hatai kotor ges karma amsayo asomsa samoksita tara ni kasha bodol malkhong baike asomsa phai tipramontni malkhong no bothagni oi lamano malkhong sebai sugruka haini bai malkhong tonero joto khali mathameka यागलो सामंसितरा तांगरो मालखं बखंबाई नारेंगो तंबा टीएसआर केम्पो मालखं बाइके हाबै थांगा एबा बेले वालाजनि कक वासुते ककखा बाहागे सिनियानि या फातानि बरक ताला सबै टीएसआर केम्पो हाबै मान ते बाहागे सामंसितरा तांगरो केम्बिसनि बाइक लांगै अंखरि खालि थांमा ते बाहागे टीएसआर सामंसितरा तांगरो जबै तरिमान बेले सुमं कतर ताबक आमसाय बेले न तुंफ्राजाक कक्तमते बसनका पार्टी नंगो थांगै दंगो बरंगना इएम कमल कलेज ते बरंगना एमबिसि सदागर कलेज आकर्षक দাও লয়া কইরা অনেক গাড়ি ভাঙচুর করছি আবার ওয়াইসির ভিতরে তারা বলে যারা দেখছে ওয়াইসির ভিতরে যারা বাইক বাহিনী দেখিয়া তারা বাসন লেগে বুঝতে হবে এই করে জাস্টিস লেগে এখানে 10 মিনিট মতো আমরা আচ্ছা তোমরা কই থেকে আইতাছিল? আমরা আইতেছি আগরতলা আমরা মাছ গ্যাদারিং আসলাম মাছ গ্যাদারিং থেকে সময় মানে কতজন লোকে তোমরা গাড়ির উপর আক্রমণ করতে? তারা 3টা বাইক অ্যাভেঞ্জার একটা খবর পাইছি আর স্কুটি 2টা এটা আমরা মোটামুটি খবর পাইছি এখানে কিছু কমলম থেকে কিছু আর চম্পনগর থেকে কিছু খবর পাইছি। তোমরা কতজন কোনো আহত হয়েছে? আহত একজন আহত হয়েছে আর আমরা যারা এখানে ক্যাম্পিংয়ের যারা লোকাল গাড়ি তারা ওই গাড়িটা বাঁধছে আর একটা পিছনে যে নেক্সট আছে এটা তোমরা এখন পুলিশ প্রশাসন তারা আইসিনি ঘটনাস্থলে? ঘটনাস্থলে ডাইরেক্ট পুলিশ প্রশাসন আইছে পুলিশ প্রশাসন আয়া। আচ্ছা এটা কোন জায়গা ধরে? এটা আমরা হাফাইকোটর ওএনজিসির সামনে। আজকে মেগা জনসভা আসছিল আগরতলা, আপনারা সবাই জানেন, আপনারা সবাই কভার করেছেন। শান্তিপূর্ণভাবে মিছিল শেষে, জনসভার শেষে আমাদের সারি সারিভাবে গাড়িগুলো যখন বর্মুরাতে আসে, হঠাৎ করে এখানে কিছু দুষ্কৃতী, আমরা বলবো বিজেপির দুষ্কৃতীরা আমাদের গাড়ির উপরে অ্যাটাক করে। অম্পির একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, সামনুর একটা গাড়ি অ্যাটাক হয়, একটা কমান্ডার গাড়ির চাবি ছিনিয়ে নিয়ে যায়, হাতে ধারালো অস্ত্র, হাতে রড, হঠাৎ করে স্কুটি এবং গাড়ি আঘাত হানে গাড়ির উপর। একজন মহিলার চোখে আঘাত পায়, গ্লাস ভেঙে যায়। তাকে আমরা প্রাথমিকভাবে তেলেমুড়া হাসপাতালে পাঠিয়েছি। এখন তেলেমুড়া হাসপাতালে 3 জন প্রাথমিক চিকিৎসা হচ্ছে। আরেকজন আমরা পাঠিয়ে দিলাম অম্পির, যে একজন আহত হলো, হাত কেটে গেছে, আংশিক হাত কেটে গেছে, ওনাকেও আমরা পাঠিয়ে দিয়েছি। এরপরে আমরা দেখলাম এখানে তৎক্ষণাৎ এখানে ঘটনা ঘটার পরে একটা গাড়ি, নাম্বারবিহীন গাড়ি ছুটে যায় এই বর্মুরা প্রজেক্টের ভেতর গেট ভেঙে। ওখানে গিয়ে নিজে ওখানে গিয়ে গাড়িটা অ্যাক্সিডেন্ট, দুর্ঘটনাগ্রস্ত হয়। কিন্তু ওরা কারা? ওরা কি আক্রমণকারী নাকি? আমরা পুলিশের কাছে দাবি রাখছি ওনারাকে আইডেন্টিফাই করার জন্য। ইভেন অতি সত্বর যদি এই আক্রমণকারীদের যদি পুলিশ গ্রেপ্তার না করতে পারে, তাহলে কিন্তু আমরা আগামী দিনে এই প্রজেক্টের সাথে এই বর্মুরাতে আমরা রাস্তা একদম বন্ধ করে দেব। এই আমরা সবাইকে জানিয়েছি, মহারাজাকে জানানো হয়েছে। মহারাজা বলেছেন উনি দেখবেন, উনি ব্যাপারটা দেখছেন এবং শান্তিভাবে আজকের যে অনেক দূর দূরান্ত থেকে গাড়িগুলো এসছে, এই গাড়িগুলোকে পাস দেওয়ার জন্য বলেছেন। আমি স্পটে ছিলাম, সেই গাড়িগুলোকে আমরা এখন পাস করে দিচ্ছি এবং সব জায়গা থেকে এখন
শান্তিভাবেই সবাই যাচ্ছে। স্যার সাবো অমাই পাতিমুং সাবো খালাইনা নাইখানা বা সাবনি ইয়াক দङ ইমান অমাই Oro to actually puila chung kana mane hinge wan saro se ata khayoni sono misinformation deka chung phai khobar gotna khana phai kya chini borok no chuak nangoi o view point do chuak nangoi scooty bai khayo ta kalok ma bai kha phai gangun chini om pin gari na attack khai kya abani ya gurbe samono ni gari attack khai kya khai 10-15টা বাইক বাহিনী ইয়াং থাকা কাইসা গাড়ি হিংকে ইয়াং হাফকা অব নিশ্চয়ই চিনি মিছিল শান্তিভাবে মাস গ্যাদারিং মিছিল নাই বরক নাই নুক ফকজাগলিয়া আবনি বাকি বিজেপি রংনো বিজেপি নি জনজাতি মোর্চা রংনো হাইকে এটা খাইনে ও লোকেল নি যে নুক নাই রক বাহিনো বরক সহ অর তংনাই রক যত নুক যাক সিনিজাক নি সহ যেনাকা পুলিশ হব এফআইআর খাঙ্কে जों अबनति एफआईआर खायना एफआईआर खांके जों पुलिस तदन्तके सायमाने आबरक साबो जड़ित अ जे টিএসআর অব বিসিংও যে গাড়ি হাবাই থানায় আ বড় রংনকে সিনিমে কথা কলন্ত आमफान सिनिमे खबर एक्चुअली बिसिंग बर थांका जों पुलिस रंनो आबरनो दाखि दाखि कारनेन बागिबो साका आ गाड़ी आइडेंटिफाई कुनो नंबर सिकरि गाड़ी नि साबनि गाड़ी हमका साबो चालक हाबका आबो ताव फोन नाइतुक मे গাড়ি কিতা স্যার আ বিসিংও ন দङ बिसिंगनो गाड़ी एक्सिडेंट আর বড় খরক বসক দङ কোনো খবর দেমান खबर बसु तं आबो जों सिलिया সম্পূর্ণ বড় খরক বসক বড় Kalau ketalkan nunggu sih, boleh beki taruh. Masta di. তামনি খিতার সাইদিমা Kalau tahu boleh kita kasih kami atau boleh nawi kita kasih taruh. নরক বড় নি ভাই মানে Aku pulang kami mas ketemu kita ramu kaisa gotang taka tini sal puni simi miani simi ini logo kotum pandana to jotono hamdaram kaye jotono khadum khazani bisinte thansane tini message na bagai tini lukurok haimani ya golo bormora তথা হাটাই কথনি যে উন জেসি গেট বুস্তাঙ্গ কিছু দুষ্কৃতি বরক আইডেন্টিফাইং খা বিজেপি নি হেনে সাইমানো বিজেপি নি কিছু দুষ্কৃতি বরক 10-12 जना বরক दा सेंतियै जिनि मिसिलनि गिफिलि थांनाय गारि दङ बरक तक्रुबका बेलायनि इन्जुर्डखा जिनि ओमपिनि सयांगानि कन्स्टिट्युन्सिनि थरपा कर्मी बेलायनि इन्जुर्डखा बरक एलोपाथारि और जागा आक्रमण खायका एन सबसे अचानक बेपार खायकाय जों साइमा काजे और फायै औरनि उनजिसिनि गेट कीपार नाकि बरनो उनजिसिनि गेट बिसिङो बरनो सितखा एन बरनो प्रोटेक्ट खायै खारि रहका अबचिनि बागै बेलायखेनो दुर्भाग्यजनक जे कायसा शान्तिपूर्णभावे मिसिलिङै गिफिलि थांतमानि जराव अमाहायके नंग्रामि राजनीति खालायै जिनि बरनो लामा कासोय अमाहायके एटेक खायमाने अब तिनि सालजाया तिनि कतालको गया अम सालफतिनो अ कालचार त्रिपुरा राज्य जों नुगैतंगो प्रत्येकटा राजनैतिक बदल अमाहायके तिप्रामो थाने एगेन्स्ट थानचानो सबायना बागै थानचाने एगेन्स्ट बरक नायमी आंगै अमाहायके बरक चिनोपुरा बारंबार अमाहायके बरक आक्रमण खायतंगो काजे आं अरनि एसडीपीओ साहेबनो आं कइनाय एन अरनि एसपी साहेबनो आं कइनाय अबनतियै स्ट्रिक्टलि बरकनि एगेन्स्ट एक्शन आनांथुं बरकनो एग्जाम्पलारि पानिशमेन्ट आनांथुं करा एकदम कराभाबे बरकनो पानिशमेन्ट आनांथुं आदारवाइज जों जिनि तिप्रामथा जों सिरिं तंग्लार नांखाके जों खानानि सिमिनो जों किन्तु आन्दोलन अंखनाय काजे अमाहाय नंग्रा राजनीति त्रिपुरा राज्यआव जाहाथे आगामी दिनाव ताई रिपितांथुं अबचिनि नाहारमुं अबचिनि वानसमुं काजे बरनो जों जदि तिनिनि सिमि दाबुंनि सिमिनो जों जदि बरनो दमन खाय आंखाके आगामी दिनाव बेलाय खेतायबो सित्रा रूप धारण खायनाय कारण बुस्कांगो 23 एसेम्बली निर्वाचन बो फायना थांतंगो बनि बागै बीजेपी देंखा साबंखा साइमिया तबेखेबा किछु राजनैतिक दल बरक माहायकेनो चिनि त्रिपुरा राज्यआव दांगा फनांगै अ जागा जातिगत भेदाभेद सृष्टि खायनायनि बरक একটা ষড়যন্ত্র খাইतंगो খরক বসক সাক দুখু मांखा जिनि अम्पिनि 5 जना बरक बेलायखिनि इन्जुर्डंखा बरनो जों बुंबुं तो कालेक्ट खायजालिया बियाबा खरकसाता दङ आनि कर्मिनो साइस्थरा एरिया हनै बुनि याग रगो ब दुखुमांखा ब साइमालिया ताम बाय बनो एटेक हेगा बियाबा आरो जे पैसेंजार बाद बाकी पैसेंजार तंगाय रक बरकके साका रड बुतंगो दा बु कलक कलक तंगाय हिनै साउ एन
চেন হাইরক পাথর হাইরক মানিরক বাই খিতারকা গাড়ি ন তখরকা এন্ড সবচেয়ে অচানক ব্যাপার ঠিক অঞ্জিসিনি गेट बुसकांगो काइसा हिल पॉइंट हनी काइसा रेस्टुरेंट दंगो जागाओ ओ जागा बरक 10-15 जना जुवाक तुबुई नंगलायै अरनो बरक प्लानिंग खायै बरक नासिङै दंगो हने जों साइमाका अरनरक अरनि जे ओ जे रेस्टुरेंट जे सामं थानाय रं थानाय बनरक इंटरव्यू नाय मनो बरक थानाय बनरक किसु इनफरमेशन कालेक्ट खायमनो हाबाय গাড়ি খুব মতো গাড়ি আমরা এখন যা দেখছি এখানে কিছু গ্লাস পড়ে আছে হতে পারে যে কিছু একটা ডিউটি হয়তো বা পড়েছে তো এটা নিয়ে যারা সাপোর্টার্স ছিল এবং ওরা একটু এটিটিউড করেছে খবর পুলিশ এসে আমরা এটা ট্যাকেল করেছি এবং আমরা এসেও করেছি কোনো রকম এক্সপিরিয়েন্স যদি কেউ এসব করে থাকে আমরা নেসেসারি অ্যাকশন কয়টি গাড়িতে আক্রমণ হয়ে যায় এরকম কিছু আমরা এখনও ইট ইজ আন্ডার ইনকোয়ারি এখনও বোঝা যাচ্ছে না আহত কয়জন আহত তো বেসিক্যালি আমি এখনও খবর নিইনি আমাদের দেখতে হবে ডিটেলসটা খবর নিয়ে আপনাদের ব্রহ্মথানি তিনি মেগা গ্যাদারিং দंमोन आसामाव आपनोरगै जों दिनै पुलिस प्रशासन हयते যথেষ্ট जों जे जायगा जों खनजा फलायगा जे आरो आक्रमण नायरा हनिपानो जों वानसमानि जायगायाव जों पुलिस जों आरो तामन सिपाइरावनो तनजाक ओमफ्राय अ जे बर' बुराव अंनाय हनै जों वानसौ जायगा ओमफ्राय अ जायगा कयेकटा गारि नब्राव मालखुं नब्राव जे सापुटार रंगती खामानि पुरानो हाजो हिटारखा ओमफ्राय पुरानि गारिनो ग्लास सबायखा आबोनोरगै अरफोराव किलिजागै अर जतनो कुटुम लायखा ओमफ्राय जों लगे लगेनो फायै जों दिनै पुलिस प्रशासन हयते जों आबोनो चाइदावखा सिचुएसननो सामलिनानि एबं त्रिपुरा मथानि जा लिडार राव दंनाय रावनाबो जों पुलिस प्रशासन माने आंनि साबडिभिजन हयते आंबुरानो हामबाय आफारो बुराव जोंनो सुबामानि बागै बुरावनि चाइतो मुंबाय ताइचिनि चाइतो मुंबाय ताबो अ लामा ताबो क्लियार अंखा ओमफ्राय बुराव हाकसाल थानाय बराव जानि जा लामाव बुराव लामर लायखा गारि ताबो सले दंखा हामबाय गारि कयटा रक बखक गारि कयटा बखक जाका ताबो एक्जेक्टली सिथानि कोनो कमप्लेन करिखौ ओंखाय जों कमप्लेन माननाय ओंखाय जों आपना जों जे रायदा दंमानि आ रायदा मते जों आपनो माहान जों सपनाय बुरावनो বরকলে খরক বসক সাক দখমাখা sak hamno ko bo koyjon klai kene sen koyjon abo ani thani kunu krikhu ang tabo oro bolong kesara tongo ang lama poriskar na bagai ngai brono dakti nogo rohona bagai ang chai tongo ngai jara sak ham nogo thangnai rono brono bo sung nainai suba busuk tama angkha aboni pore sung abo bo todo thare খরক বসক সাক দখমাখা স্যার angari thani ara kuno report clear kri kwan thani গতে গেছে স্যার ওরা ওয়েন টিএসআর কেম বিসিংও যে গেট সবাই গাড়ি হাবো মানলা আবো নিতেইলে নং তাম কমাইছি tia servicing gate sebai je habo humani abono na ang norono ang abono ang norono sapuk thaimi ya karon oro gate tongo bro kaisa gari jungnuka je gari habai thanga bo ebong aro bo kirima sincha ongoi ba gari sijakha oge aboni kuno gari malkhungni kuno number tamar krei जों आबोनो जों सिज खालायनाय आबोनि परे जों जे मालखुं चालावनाय बनो रमै जों गाव थाइ सोंनाय एबं ब असाया निजराव मानजामानि दंहांखाय जों बनो बु जों दिनै तामहनाबनो रायदाव जों चपनाय बनो ता कैसे साथ हिल जे अरनि जे सामु जे होटेल माइचावो थांगो मालाबो ना आ हिलो साबो साइथां साबो साइथिं आबो तो जों सिनागौ या कारण आबो पुरानि रेस्टुरेंट पुरानि होटेल বিভিন্ন বরফ ফাইयो বিভিন্ন বরফ साइ थाङो आबो जों आबो बु तदन्त खालायनाय जदि आबो जुदि কক मानजुमा दंखांखाय जों आबो मोसं तदन्त खालायनाय इनके साथ कैसे और लगे लगे जे और ननि प्रशासननि सिंते फाइदि सपया जे पार्टी आं साकबायथां एसडिपिओ तेलामुरा अमो आनि एलाका क्लायो ताइ जिरानेनि एसडिपिओ नि एलाका क्लायो बर्डार